सांग कशी आसात? ऑगस्ट 14 तारखेक आमच्या विगर बाबाचे 500 वर्षाचे जन्मदिवस. तसे फिरगसगार इगर्जीच्या वाठार पुरा नितळ करते आसात. त्या दीस सकाळी सर फिरगसगार रांदपाची तयारी करते आसात. सर्वांचो तू फेवरेट रे, जीवन तू पुडपुडीत रे, पळोवंक तू मस्त क्यूट रे, दुकरा आउट ऑफ ऑल. म्हाका आज डान्स आसा पूण म्हाका आज इस्काल आसले, तशें हांव इस्कालांत वेगळी वेगळी येवन रेडी जाते आसा. अर्घ मिस जाल्ल्या कुडले प्रोग्राम सुरू जाले. केलें जाल्यार तें बऱ्यान जाता म्हणजे हांव हर एक श्रीपाद तेणी देखून हांव उलयतां आमच्या केक कट जाल्लो उपरांत विगर बाबाचे जीवन चारित्राचे व्हिडिओ दाखयले. दुसऱ्या दिसा गाठले तांच्या घरात एक गडी तुकाराम जालें उपजोवंक एक नवी वेगळस. Has given us a new shape, a new confidence in life to come across. सांगता हाडले जावन आसा मोगाळ आमचे विगा बा फ्रेड मस्करनस आपल्या जल्माचे 500 वर्सां अमृतोत्सव ते आचरण करच्या वक्ता म्हाका भलायकी मागूंका म्हणजे कळ्ळें बँडाचो नाद सुरू जाताना पुरुशा जन्मदिवस तुम्ही गड्डा करचे नाका जस्ट एक अर्धा मीस भेटूया आणि सोपोवया म्हणून पूण आमकां हो अवकाश ताणी घर दिला विगर बापाक वाड्यावर सगळ्यांनी उल्हास पाठयलो.
इशलान जेवणाची तयारी करते आसात. Wish you a blessed birthday. May your God keep you healthy and strong and be blessed abundantly. May His will be done in your life and be a blessing to those around you. May our God keep you healthy and strong and be blessed abundantly. May His will be done in your life and be a blessing to those around you. Thank you, Father, for being a blessing to us. And we thank you, Father, for being a blessing to us. Happy birthday, dear Father. We wish you a happy birthday. Happy birthday, dear Father. We wish you a blessed birthday. We wish you a blessed birthday. May your God keep you healthy and strong and be blessed abundantly. May His will be done in your life and be a blessing to those around you. May our God keep you healthy and strong and be blessed abundantly. May His will be done in your life and be a blessing to those around you. Thank you, Father, for being a blessing to us. And we thank you, Father, for being a blessing to us. Happy birthday, dear Father. We wish you a happy birthday. Happy birthday, dear Father. We wish you a blessed birthday. We wish you a blessed birthday. May your God keep you healthy and strong and be blessed abundantly. May His will be done in your life. सर्वांचो तू फेवरेट रे जीवन तू पुडपुडीत रे पोळ्यांक तू मस्त क्यूट रे दुकरा आउट ऑफ ऑल तुमच टेस्ट रे दुकुर दुकुर दुकरा तुझे मास रे काजारा फेस्तानी तुझेच राज रे बफत चिल्ली सोरपोतेल फर्स्ट क्लास रे दुकरा तू आमचो दिसपडतो ग्रास रे दुकुर दुकुर दुकरा तुझे मास रे काजारा फेस्तानी तुझेच राज रे बफत चिल्ली सोरपोतेल फर्स्ट क्लास रे दुकरा तू असे आमचे विगर बापाचे बर्थडे सेलिब्रेशन बारीक दायन जाले. तुम्ही माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करून नसेल सबस्क्राईब करा. आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओन मेळया. बाय.